কোর্টের পারমিশন নিতে হবে। দেখুন মমতা ব্যানার্জি সনাতন বললেই উনাকে কোর্টে উনি পারমিশন দেন না। কোনো জায়গা সিপিএম কে পারমিশন নিতে হচ্ছে, কোনো মুসলমানকে পারমিশন নিতে হচ্ছে। 7 পয়েন্টে যে আন্দোলন হয়েছে ওখানে পারমিশন দিয়ে আন্দোলন করিয়েছেন। উনার শুধু সনাতনীদের থেকে নিয়ে অসুবিধা আছে, কেন উনি নিজে সনাতনী নয়, উনি এখন ব্রাহ্মণ সাজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনি ব্রাহ্মণ নয়, এটা কিন্তু প্রমাণ আছে। দাদা এই শুভ রামনবমীর দিনে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা হওয়ার একটা উনি দাঙ্গা করাবার জন্য বলছেন। রাষ্ট্রবাদী লোকরা দাঙ্গা করায় না। ভারতবর্ষ আমাদের, বাংলা আমাদের, দাঙ্গা আমরা কেন করাবো? তার জবাব পাবে। আমার অস্ত্র জমা করে দেন, আমি কোর্টকে বলেছি। शोभा यात्रा है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक माहौल बना रही है दंगा दंगा दंगा। सनातनी कभी दंगा में विश्वास नहीं करते हैं। सनातनी लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिसको आप मुख्यमंत्री को आज तो वोट नहीं है। कोशिश कर रही है। हमें अपने धर्म के लिए जब हम रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और मुसलमानों को 7 पॉइंट में वो खुलेआम छोड़ दी लॉ ब्रेक करने के लिए। तो ऐसे